Hi everyone, and thanks for joining us today for this Facebook Live presentation. My name is Dr. Danette Beitra, and I'm one of the pediatric psychologists here at Nicholas Children's Hospital. Buen día a todos. Yo soy la doctora Silvia Sommers. Soy psicóloga aquí en Nicholas Children's Hospital. What we wanted to talk about today was let everybody know that our hearts are grieving with our South Florida community and our Surfside community about the catastrophic event that happened last week. We know our families out there are hurting, we're hurting as professionals, and we want to give you some tips and pointers on what you can do to talk to your families and your children about what to do after some event like this, like a catastrophe. Lo primero que queremos decir es hablar a nuestra comunidad. Nuestro corazón está con todos ustedes. Esto nos ha tocado cerca a todos. Y queremos ayudarlos de la forma que podamos para que puedan procesar y ayudar a toda su familia y a todos sus niños en sus casas para poder seguir adelante juntos. One of the things we want to talk about is making sure that you're ready to have that conversation with your child in order to start that grieving process that Dr. Sommers just talked about. One of the things is making sure you check in with yourself as a parent. How are you feeling about the events? And can you model calm behavior for your child when you're having these discussions? So it's okay to not be okay. It's okay to feel sad. It's okay to feel anxious. It's also okay to share these things with your child, but we want to make sure that we're doing it in a way that they can understand us and learn from how to cope with these difficult situations. Queremos ayudarlos a poder procesar todas estas emociones. Lo importante es estar seguros de que la forma que ustedes sientan, lo que sientan en este momento está todo bien. No hay una forma específica de sentir. También es importante saber que durante el mismo día uno puede tener diferentes emociones. Sus hijos, sus familias, todos pueden tener reacciones diferentes. Y está bien, no hay nada marcado en este momento. Queremos ayudarlos a tener pautas, a saber cómo guiarlos para poder seguir adelante como familia. Si uno está bien, uno modela el comportamiento a sus niños. Los niños van a estar mirando a la familia. Y es muy importante que podamos ayudarlos a controlar sus emociones y a poder modelar cómo seguimos de aquí adelante. Yeah, so not only do we want to model calm behavior for our kids, we also want to check in not only with ourselves, but with them, right? So we want to ask them, what do they know? What questions do they have? And having this conversation with your child is one of the most important things you can do. They'll know that you're going to be a good listener to them and also provide them with really helpful information before they get it from somebody else or from the media or from friends or other people around them. So it's so important that they can have that open communication with them. This can be a little scary as a mom or a dad or a parent or any caregiver or family member to have this difficult conversation and say, what do you know? How do you feel? We tend to want to shelter our kids and make them feel like everything is okay, everything's going to be fine. But this is actually a very positive way to cope with many negative events in the future, especially with our Surfside community and the catastrophe that we've just experienced. So tip number two is making sure that you're checking in with your child, asking them what they know, and answering their questions as best as you can. Es muy importante abrir un diálogo con nuestros niños. Esta conversación puede ser difícil, pero es muy importante de establecerla. Preguntarles qué es lo que entienden, qué es lo que están sintiendo. Es duro para los padres a veces abrir este diálogo porque abre una parte emocional, pero es muy importante saber qué es lo que están sintiendo en este momento. Y otra cosa que también quiero agregar es los niños chiquitos no tienen la capacidad de expresar. Nosotros podemos preguntarles, pero ellos no saben cómo expresar las emociones. Y tenemos que tener cuidado porque también pueden estar pasando por ansiedad, por estados de pánico, conductas diferentes, por ejemplo, agresión o irritabilidad, conductas inesperadas, conductas regresivas de que mojan la cama o se chupan el dedo. Y ellos no nos están explicando con palabras, pero la conducta de ellos nos está indicando de que hay algo que está estresándolos.
prestar atención a estos detalles, no criticarlos por estas conductas, pero entender de que esto es algo que ellos necesitan procesar de otra forma. ¿Cómo se procesa? Es muy importante buscar ayuda si uno no puede manejar esto en la casa. Un terapeuta va a poder trabajar con dibujos, con terapia de juegos y poder ayudarlos a resolver estas emociones. Y también es importante que en casa usemos un lenguaje de resiliencia. Tú puedes, tú vas a salir adelante, darles confianza, porque todo esto, esta catástrofe, esta tragedia, permanece dentro de uno creando inseguridades, faltas de control. Entonces es importante darle a los niños estas herramientas para que tengan otra vez la tranquilidad de que ellos pueden, de que tienen la seguridad de salir adelante con el apoyo de sus padres. Yes, that's absolutely right. So as Dr. Sommers just said, everybody copes in a different way, and our very young children are vulnerable too. So they might not have the language or the skills to tell you how they feel, and that's okay too. They might draw pictures, they might play in a different way, and they might have changes in behavior. This is where we need to be really vigilant as parents and really monitor that. If it starts impacting their daily functioning, if it starts happening daily, or it's something that you haven't been able to manage at home, this is when we need to consult with our professionals. So asking the pediatrician for advice or even consulting with a mental health professional can be very helpful in this. These are also things that we might not see right away. These are things that, we're going to see this persistently in the media. We might see it in a month. We might see it in a few weeks. We might even see it several months down the line. So we need to be cautious about this and stay connected to our children and provide them lots of information. Another thing that I wanted to add was we need to make sure also that we're limiting our children's exposure to media content. This is very important. I know that we all want to know what's happening and what the latest updates are. As adults, we can sometimes manage a lot more information than our kids, so we need to make sure that we're being cautious about what they're receiving through the media, through social media, through talking with friends and chatting and things like that, and making sure that they have a safe base with us at home to process this information and not get overloaded and lead to more anxiety and stress. También es importante recordar que cuando pasan situaciones traumáticas, catástrofes, como esta terrible tragedia, las emociones, tanto en los niños como en los adultos, quizás no pasan inmediatamente. Esto puede pasar más adelante, no hay un tiempo fijo para cuando uno puede sentir estas emociones fuertes. Entonces es muy importante estar pendientes en los niños y en los adultos de cuando uno necesita pedir ayuda. Es importante en los niños limitar el tiempo en las televisiones, en los medios informáticos, porque esto causa más estrés en los niños y no tienen la capacidad de resolver estas emociones. Los adultos tienen más capacidad para poder entender, pero también llega un momento donde uno tiene que limitar estar expuestos a tanta información, porque uno se retraumatiza constantemente. Y si uno ha pasado por esta experiencia directa o indirectamente, la traumatización puede llegar a ser la misma. A veces la traumatización vicaria, por escuchar las noticias, por escuchar a amigos, por escuchar a personas, por haber estado más cercanos físicamente o emocionalmente a esta catástrofe. Entonces hay que tener cuidado de esa exposición para no tener esta repetición de la traumatización. Yeah, so as Dr. Sommers just said, we all are grieving with our community. We are all living a traumatic event, whether you are very close to the building or far away from the building. Even internationally, we are seeing people grieve along with our Surfside community. And so it's really important to realize that we are all experiencing this trauma at some level or another. And it's also very important that we check in with ourselves. And as parents and caregivers, that you're taking care of yourself, that you're taking time, you're taking a moment to get some fresh air, to
take care of yourself by doing your daily tasks throughout the day so that you can be there to support your children when they have questions, when they want to process this with you, and when they have changes in their behavior. One thing that comes to mind is that I know lots of families and kiddos are going to be asking, what if this happens again? Or what if it happens in my building? And what are we going to do? And oh my goodness, am I going to be here tomorrow? So these questions come up in our children, and it's really driven by anxiety, by exposure to our media, and we need to make sure that as parents, we are focusing on what we can control minute to minute. So we know right now we're home, and you can establish this positive coping for your family and for your kids. Right now we're home. Right now we're safe. Right now we're having dinner. So these things to ground your children and really focusing on the here and now and what they can control is so important for anxiety. Sí, es muy importante tener herramientas para saber cómo protegernos y cómo cuidarnos. Como padres, como miembros de familia, miembros de la comunidad, tenemos que ayudarnos unos a los otros. En sus casas va a haber muchos niños, adolescentes, familiares, o ustedes mismos, que muchas veces van a estar pensando qué pasa si esto nos vuelve a pasar, que los niños tengan miedo de que esto ocurra o cuando duermen o de perder a alguien querido. Entonces es importante como miembros de familia darles tranquilidad, darles pautas de que estamos juntos, estamos bien, darles seguridad. El sentirse seguros es muy importante para los niños en este momento. El sentirse seguros ustedes como familias es importante en este momento. Entonces todo nuestro lenguaje y nuestro comportamiento tiene que abarcar esta idea. Todo lo que hacemos tiene que tener un propósito. Y ese propósito va a ayudar a sus familias y a sus niños a salir adelante. Mm-hmm. Yes. So we hope this has been helpful, just talking about the events, how you and your family can cope a little bit better. Just realize that our hearts really do go out with the community. We are all grieving in some way. We are all experiencing this trauma. I know that I have to answer questions of my young kids at home all the time. And so we hope that this is helpful, and we hope you also can identify when professional help might be needed, and it's okay. It's okay to not be okay. So thank you so much for joining us today. Bueno, queremos agradecerles a todos ustedes por escucharnos. Espero que hayamos podido responder algunas de sus preguntas y que esto los ayuden a salir adelante, a ayudar a sus familias. Nuestro corazón está con todos ustedes, somos parte de esta comunidad, nos afecta a todos y esperemos de que de alguna forma esto nos ayude a salir adelante.